10 rekomendasi HP harga 1 jutaan terbaik, Januari tahun 2021. Nomor 1. Redmi Note 4X. Harga sekitaran, Rp 1,2 juta. Jangan salah, Redmi Note 4X ini punya dapur pacu cukup canggih yakni Snapdragon 625. Alhasil, perangkat ini bisa dipakai bermain game yang sedang tren saat ini semisal PUBG Mobile. Tersedia dalam pilihan RAM 3GB dan 4GB dan memori internal 16GB dan 32GB dan 64GB. Baterainya pun tak tanggung-tanggung berkapasitas 4100 mAh. Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 4X. Layar, 5,5 in. Resolusi, 1080x1920 Full HD IPS LCD Capacity UJF Touchscreen. OS, MIUI 8 based on Android. CPU, Qualcomm Snapdragon 625 octa-core, 2 GHz. Memori, RAM 3 dan B4GB, ROM 16 dan 32GB. Kamera utama, 13 megapiksel with autofocus, flashlight. Kamera depan, 5 megapiksel. Baterai, 4100 mAh. Nomor 2, Samsung Galaxy A10. Harga sekitar Rp 1.480.000. Spesifikasi Samsung Galaxy A10. Display IPS LCD 6.2 inci. OS Android 9.0 Pie. Chipset Exynos 7884 14 nanometer. CPU octa-core 2x1,6 GHz Cortex A73 dan 6x1,35 GHz Cortex A53. GPU Mali G71 MP2. Memori 2GB dan 32GB RAM. Microsoft Up 1 TB. Kamera belakang, 13 MP f, 1.9, 28mm, wide, AF, LED flash, panorama, HDR. Kamera selfie, 5 megapiksel. Baterai, 3400 mAh. Nomor 3, Xiaomi Redmi 5 Plus. Harga, sekitar Rp 1.550.000. Xiaomi Redmi 5 Plus sudah diperkuat chipset Snapdragon 625 dan RAM 3GB dan 4GB. Layarnya pun nyaman karena memakai aspek rasio 18:9. Buat gamers, baterai Redmi 5 yang berkapasitas 4000 mAh jadi nilai tambah. Spesifikasi Xiaomi Redmi 5 Plus. Ukuran layar, 5.99 in. Resolusi, FHD plus 1080x2160, rasio 18:9. OS, Android 7.1.2, Nougat. CPU, Snapdragon 625 octa-core Cortex A53, 2 GHz. Memori, RAM 3GB dan 4GB. ROM 32 dan 64GB. Kamera utama, 12 megapiksel. Kamera depan, 5 megapiksel. Baterai, 4000 mAh. Nomor 4. Asus Zenfone Max Pro M1, ZB602KL. Harga, sekitar 1,5 juta. Seri ini cukup fenomenal dan banyak diburu saat pertama kali keluar. Seri murah meriah dari Asus ini sanggup melibas game PUBG Mobile dengan optimal. Sudah dibekali dengan Snapdragon 636, RAM 3GB, 4GB dan 6GB. Tak hanya itu, baterainya yang punya kapasitas raksasa 5000 mAh tentu membuat gamers tak perlu khawatir daya cepat habis. Spesifikasi Asus Zenfone Max Pro M1. Ukuran layar 6 in. Resolusi, Full HD plus 2160x1080 pixels. OS, Android 8.1 Oreo. CPU, Qualcomm Snapdragon 636 with 14 nanometer, 64 bit octa-core. Memori, RAM 3GB, 4GB, dan 6GB. ROM 32 dan 64GB. Kamera utama, 13 megapiksel plus 5 megapiksel. Kamera depan, 8 megapiksel. Baterai, 5000 mAh. Nomor 5, Xiaomi Mi A1. Harga, sekitar Rp 1.650.000. Ini juga sebenarnya merupakan seri yang sudah agak uzur. Xiaomi Mi ditujukan buat penggila fotografi. Tapi dengan spesifikasi yang cukup tangguh ditenagai 625 dan RAM 4GB, seri ini layak jadi HP gaming murah. Dan, harap dimaklumi jika baterainya hanya berkapasitas 3080 mAh. Tapi untuk ukuran smartphone saat ini, Xiaomi Mi A1 baterainya masih bisa diandalkan kok. Spesifikasi Xiaomi Mi A1.
Layar, LTPS IPS LCD, 5,5 inci. Resolusi, 1080x1920 pixels, 16:9 ratio, gelombang 403 pixel per inci density. OS, Android 7.1.2, Nougat upgradable to Android 9.0 Pie Android One. Chipset, Qualcomm MSM 8953 Snapdragon 625, 14 nanometer. CPU, octa-core 2,0 GHz Cortex A53. GPU, Adreno 506. RAM/ROM, 4/64 GB. Memori eksternal, Microsoft, up to 128 GB, uses shared SIM slot. Kamera belakang, 12 megapiksel. Video, 2160p at 30 fps, 1080p. Kamera selfie, 5 megapiksel, video 1080p at 30 fps. USB 2.0, Type C 1.0 reversible connector. Baterai, non-removable LiPo 3080 mAh, battery charging 10W. Nomor 6. Redmi 7 32GB. Harga, Rp1.700.000. Spesifikasi Redmi 7. SIM, Dual SIM, Nano SIM, Dual Standby. Layar, IPS LCD, pukul 6.26 inci, splash resistan, Corning Gorilla Glass 5. Resolusi, 720x1520 pixels, 19:9 ratio, gelombang 269 pixel per inci density. OS, Android 9.0 Pie, MIUI 11. Chipset, Qualcomm Snapdragon 632, 14 nanometer. CPU, octa-core, 4x1,8 GHz Creo 250 Gold dan 4x1,8 GHz Creo 250 Silver. GPU, Adreno 506. Memori eksternal, Microsoft, up to 1 TB, dedicated slot. RAM dan ROM, 2/16 GB, 2/32 GB, 3/32 GB, 3 GB 3/64 GB 4/64 GB. Kamera utama. 12 MP f2.2, setengah, 9, 1,25 mikrometer, PDAF, 2 MP, depth sensor, LED flash, HDR, panorama. Video, 1080p Akeong 30/60 fps. Kamera selfie, 8 MP f2.0, seperempat, 1,12 mikrometer, HDR, video 1080p at 30 fps. USB, microSD 2.0, USB on the go. NFC, tidak ada. Sidik jari, ada. Baterai, LiPo 4000 mAh, battery, 10W. Warna, Lunar Red, Eclipse Black, Comet Blue. Nomor 7. Realme C2. Harga, Rp1.300.000. Spesifikasi Realme C2. Layar, IPS LCD 6,1 inci, Gorilla Glass 3. Resolusi, 720x1560 pixels, 19:9 ratio, gelombang 282 pixel per inci density. OS, Android 9.0, Pie, ColorOS 6 Lite. Chipset, MediaTek MT6762 Helio P22, 12 nanometer. CPU, octa-core 2,0 GHz Cortex A53. GPU, PowerVer GE8320. RAM/ROM, 32 GB, 3 GB RAM atau 16 GB, 2 GB RAM. Memori eksternal, Microsoft, up to 256 GB, SIM 2 slot. Kamera belakang, 13 MP f2.2, 1,12 mikrometer, PDAF, 2 MP f2.4, 1,75 mikrometer. Video, 1080p at 30 fps. Kamera depan, 5 MP, f2.0, 1/5, 1,12 mikrometer. Baterai, LiPo 4000 mAh. Nomor 8. 9. Vivo Y91. Harga, Rp1.499.000. Seri ini termasuk yang paling menarik di segmen harga sejuta. Vivo Y91 punya semua hal yang dibutuhkan pengguna ponsel. Layarnya tampil dengan display waterdrop kekinian dengan Halo Full View Display pukul 6.22 inci HD+. Desain Vivo Y91 pun terlihat cantik berkat tren warna gradasi dan desain lengkung 3D.
Prosesor Vivo Y91 juga tak mengecewakan karena diperkuat prosesor Snapdragon 439 octa-core ditemani RAM 2GB dan memori internal 16GB. Lalu sebesar apa baterai Vivo Y91? Ternyata HP ini punya kapasitas 4030 mAh. Cocok buat penggemar game yang betah nongkrong seharian. Kamera Vivo Y91 ini berbasis dual sensor 13MP plus 2MP, lengkap dengan fitur LED flash, efek bokeh, dan teknologi AI. Juga kamera selfie 8MP dengan AI. Spesifikasi Vivo Y91. Ukuran layar 6.2 inches. Resolusi HD plus 1520x720 pixel, ratio 19:9. OS, ColorOS 5.1, Android 8.1 Oreo. Prosesor, Qualcomm Snapdragon 450 octa-core, 1,8 GHz. Memori, RAM 2GB, 3GB, ROM 16GB, 32GB. Kamera utama, 13MP plus 2MP. Kamera depan, 8MP. Baterai, 4230 mAh. Nomor 9. Oppo A5s. Harga, Rp1.700.000. Spesifikasi OPPO A5s. Layar, IPS LCD 6.2 inches. Resolusi, 720x1520 pixels, 19:9 ratio. Chipset, MediaTek MT6765 Helio P35, 12 nanometer. OS, Android 8.1 Oreo. CPU, octa-core, 4x2,3 GHz Cortex A53 dan 4x1,8 GHz Cortex A53. GPU, PowerVer GE8320. RAM ROM, 2/32 GB, 3/64 GB, 4/64 GB. Memori eksternal, microSD, up to 256 GB. Kamera